Karong buntaga, nasaad na mo sa inyo nga ang atong first part of the program, himo na to ning question and answer time. Gingalan ni nato doctrinal review, ang mga pagtulunan nga gitudlos Biblia. Atong i-review dinhi. Ang Seventh-day Adventist Church dunay gingalag 28 fundamental beliefs. Mauna ang mga foundational doctrines nga gitudlo sa church based on the Bible. Related sa mga doktrina kalabot sa atong kaluwasan. Ang uban ana mag-involve na sa atong kinabuhi, ang gikinahanglang kausaban sa atong kinabuhi. Pero naapog ko'y na-promise sa inyo, ang topic nga wa nato matiwas kagabi, tiwaso nato ron. So, ako ning i-scroll down ang akong slides diri, scroll down ko ni aron mo abuta sa point nga nahunong ta kagabi to as a review, general review. Atong gisgutan ni ining milabay nga duha or tulo kagabi ang very important subject matter nga gitawag natog the history of the Christian Church, the future of Christianity as revealed in the Bible. Ay mong kabalaka nga may review ta panagsa. Kay kanang review, kamong mga estudyante o mga magtutudlo, nahibaw mong necessary na siya para sa retention sa subject matter. Mabilin sa inyong hunahuna ang subject matter, kay gibalik-balik sa maestra, gibalik-balik ninyong tuon, gibalik na po pinaagig quiz, gibalik pinaagig review. So, aron ang idea ma-retain sa inyong mind. Sa Book of Revelation, dunay paagi nga padayag ang kaugmaon sa Kristyanismo. Pinaagis panagna nga nasulat sa Pinadayag Kapitulo 6 og City, the Seven Seals. Ang una nga upat sa Seven Seals, mao ni gingalag the four horses of Revelation 6. Each of the horse, matagusan ni ini mga kabayo nagrepresentar og specific nga period sa Christian church history. Ang white horse nga mao ang first seal, mao ang church during the time of the apostles. Gikan sa panahon nga nikayab si Kristo balik sa langit og ang mga apostolis nagwalis maimbalita diri siyuta, mao na ang period sa white horse. Hangtod namatay ang last of the disciples, si John the Revelator, ang nagsuwat sa katapusang basahon sa Biblia, ang Pinadayag. Si John maoy nagsuwat ug nakita niya sa vision ang gipakita sa Dios nga mahimong kaugmaon sa church. So the first era of the church was the time of the apostles. That's the white horse. Ang second era of the church was the time of the red horse, ang pula nga kabayo. Nga nasabtan na nato, mauna ang period sa pagan persecution of the Christians. Ang mga converts sa mga apostles, nag-anam sila kadaghan sa Roman Empire, apan tungod kay ang Roman Empire, pagano man nga empire, determined ang pagan Rome nga ilang i-exterminate ang Christians. So kanang period nga 100 to 313 AD, more than 200 years, mauna ang bloody kaayo nga pag-persecute sa mga Christians by the pagans. Di pa santop na ko ng word nga by the pagans, kay maunay nahitabo sa sa red horse. Ang mga pagano mo'y naglutos sa mga Kristiyano. Pag-abot sa ikatulo nga kabayo, nasabtan na nato nga ang meaning ni ana, ang era of Christianity from the time nga ang Kristyanismo inay nga mag-away og ang paganismo naminyo hinoon. Ang meaning ni anang naminyo, inay nga lahi-lahi sila nga dalan. Iyas pagano, iyas Kristiyano. Giminyo na ila binugyod sa dako kaayong pangulo sa Roman Empire, si Constantino. Ug ang iyang mga predecessor nga mga emperador, gipadayo nila ang nasugdan ni Constantino, ang pagminyo sa Kristyanismo o ang paganismo. Unsay kahulugan ng pagminyo? Nawala ang
prominence sa luna sa Biblia kung sa pulong sa Dios ingon nga sulundan sa pagtuo. Ang nilutaw ug milukop nga pagtulunan, ang pagtulunan nga nasagol na ang iyas pagano ug ang iya sa Kristiyano. Unya maunay milukop sa kalibutan kay ang black horse nagrepresent sa church from 313 to 538. Ang 538 paingon sa early 1500s kanang ikaupat nga kabayo, ang luspad nga kabayo. Ang luspad nga kabayo nagpaila sa kasaysayan sa Kristyanismo nga milukop sa kalibutan apan apostata na. Unsay kahulugan sa pulong apostata? Wala na magpabilin sa kamatuoran nga gitudlo sa Biblia, kundili ang nagsagol na nga pagtulunan sa paganog sa Kristyanismo nga diri magsugod sa itong nga kabayo apan milukop sa kalibutan sa panahon sa luspad nga kabayo. Now kagabi ang atong gitun-an ang ikalima ka timri. Ang ikalima ka timri mao ang period nga ginganlag the period of religious apostasy. Ang religious apostasy mao ang pag-prevail sa relihiyon nga gipaluyuhan sa kagamhanan. Doon na gihapoy pagpanglutos. Apan ang pagpanglutos, dili na ang pagano ang naglutos sa Kristiyano. Ang mga Kristiyano na ang naglutos sa Kristiyano. Nahitabo gid ka na pastor nga Kristiyano mulutos o Kristiyano? Yes, it happened. Og ako mabasa sa inyo ang usa ka teksto sa Book of John. John chapter 16 verse 2. Ato ni basahon. Kamo ilang palagputon gawas sa mga sinagoga. Sa pagkatinuod ang panahon moabot nga ang magapatay kaninyo magadahom nga nagahimo siyag masimbahong pag-alagad sa Dios. Gutanan nato na kagabi nga during the period of the fifth seal, ang ikalima ka silyo, ang nahitabo mao ang paglutos sa mga Kristiyano pinaagi sa simbahan nga gipaluyuan sa kagamhanan. Mga ikog pasaylon yung nga taas na kay tagbaktason ini. Pero ako lang yung ipadayon diri kay aron masabta natog diinta dapit ni Hunong kay padayonon man nato ang 7 seals karon. Mao ni ang period nga tingali di mo mutuo pero ang Kristiyano nga gipaluyuhan sa gobyerno, church and state, mauna ang naglutos sa mga Kristiyano nga nagmatinud-anon sa Biblia. Ang period between 1500 to early 1700s. Okay, arita, doon ni padayonon ha. Katumanan po na sa tagna ni Pablo, nga inigtalikod na mo ang iglesia pagasudlon sa lubong nga dili maluoy sa panon. Dirita ni Hunong gabi sa luspad nga kabayo, ikaupat nga kabayo, nilapas na taana, diri natas panahon sa ikalimang timri nga mao ang period of religious apostasy. Naisgutan nato ang reformasyon. Ibaw mo kung sa reformasyon. Ang period nga nagsugod ang kalihukan sa mga Kristiyano nga ning pabalik sa mga tao, balik sa Biblia, kay ang katugong Kristyanismo nga gipaluyuhan sa kagamhanan. The religion, Christianity, which was backed up by the state. Muna nga lag, the union of church and state. Kadtong Kristyanismo ha, usara ka pinulungan sa Biblia ang milukop sa kalibutan. Ang naabot sa Amerika, dala nila ni Christopher Columbus, dala nila ni Amerigus Vespucci, ang mga ngalang dagko nga na mo'y nagdiskubre sa Amerika. Si Amerigus Vespucci usa ka Italian, si Christopher Columbus nga usa ka Spanish, sila mo'y nag-Christianize sa Amerika. Unya diha kuaa sa ngalan ni Amerigus Vespucci ang ngalang Amerika, dili gikan kang Columbus. Pero kanang duha ka ngalan mo nay nag-Christianize sa Amerika.
Maingon nga ang nag-Christianize sa Pilipinas ang nagdala diri si Ferdinand Magellan. Pero nasabtan na nato ato na nang natun-an nga ang Kristyanismo di ay nga mitabok gikan sa Europa, which is the baluarte of the Roman Empire, ang Western Europe mana. Ang mga nation sa Western Europe, sama sa England, sa France, sa Germany, sa Italy, sa Switzerland, Portugal, Spain, kanang mga nasura, milukop kana sa Kristyanismo sa tibuok kalibutan, kay maumana ang gipasiugdahan sa Kristyanismo nga nahimong universal, nga ginganlan sa ubang pinulungan og the Catholic Christian. Ang meaning sa word Catholic, ang Universal Christian Church. Pero ato nang nasabtan nga kana nga Christianity nga milukop sa kalibutan, dili na ang pure biblical Christianity. Kadto na ang Christianity nga nagsagol na ang iyang pagtulunan sa pagtulunan sa mga pagano. Milukop na diha ang tradisyon sa simbahan. Og nianang panahona, gipabalik sa ubang reformers. Kining ubang reformers sama ni Martin Luther, mga pangulo baya pud ni sa simbahan. Kay si Luther, pari man professor man sa seminaryo sa mga pari. Ang iyang estudyante nangahimo pong mga pari. Ang diferensya kay si Luther, mipilit sa Biblia. Ug siya'y miauhag sa church, ang Universal Church, katong church nga bilukop sa kalibutan. Ang Catholic word, ang word nga Catholic, akong gibalik sa inyo ang iyang kahulugan, Christianity that was spread around the world. Pero ato nang gihubad nga kana nga Christianity dili na ang pure biblical Christianity. Nanianang panahon na gipabalik sa reformer sama ni Martin Luther ug sa uban pa. Diri sa Pilipinas ang nag-Christianize kanato ang Spaniards dala ni Magellan. Ang problema lang kay sama sa ubang mga nasod nga nadalhag Kristyanismo, nawa ang luna sa Biblia. The fact that we have not been a Bible-based Christianity. Ako na ning gihatag sa inyo kagabi ang kasaysayan, ang ikalima katimri mauna ning parmahon sa reformasyon, 1500 to 1700. Sa pinulungan pa ni John, pagbukad sa ikalimang timri, nakita ko sa ilawom sa halaran ang kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios ug sa pagpanghimatuod. So, ang fifth seal, ang nag-persecute Christians, apan ang gi-persecute Christians. Ang Bible-believing Christians, gi-persecute sa tradition upholding Christians. Muna'y panahon nga giabog sa estado ang mga Bible-believing Christians. Gani ako naisgutan sa inyo nga muna ang period nga nahimo ang usa ka dakong hukmanan nga gipaluyuhan sa kagamhanan apan hukmanan nga relihiyoso ginganlag Inquisition. Anong pulong Inquisition? Kung inyo nang tan-awon sa grammar, ang meaning ni anang word nga Inquisition, the process of asking questions. Pero i-expand ang meaning ni ana diha sa inyong dictionary, nagisguna nga the religious court that was established by the church to determine who are the heretics. Muna'y meaning sa Inquisition. Ang korte nga gi-establisar sa simbahan, gipaluyuhan sa gobyerno nga mao'y tigtudlo kanang tawhana irihis na. Na unsa may irihis ang atong nahibaw-an sa pulong irihis, mao ang katawhan nga misupak sa tradisyon sa simbahan, pinaagis pagtuman sa kasulatan. Daghan kanila gipatay sa pagsunog sa atubangan sa publiko. Apil niini ang pundok sa mga protestante nga mga British, ang Puritans. Ang Puritans, the Protestant the English Protestants, mi-decide sila og magpabilin ta diri sa Europe, persekuton ta sa church nga gipaluyuhan sa gobyerno. Mangita tag dapit sa kalibutan nga atong kapuy-an nga dili gobyerno ang nag-impusar sa relihiyon. And they sailed to America ni atong 1620. Pagdunggo nila sa Plymouth, Massachusetts,
sa Amerika ni atong May sa 1620 gi-establish sa Puritans ang primerong colony nga nag-exercise og religious freedom. Matod pa nila dinhi ining lugara, hinumdo may Amerika na ni. Mitabok sila duha ka bulan nga pagsakay sa barko nga Mayflower, pagdunggo nila sa Massachusetts, gipasiugdahan nila ang panggobyerno nga miadaptar og religious freedom. Diha manukad sa Amerika ang ginganlag Protestant Christianity. Diha milukop sa kalibutan. Diri na manukad sa Europe pinaagis pag-protest sa mga reformer sama ni Martin Luther, apan milukop na sa kalibutan pinaagi sa Protestant Amerika. Og mao na panahon, nagsaad ang Dios nga ang gipanglutos dili madugay makabalos ra sila. Pag-ablis ikauno mga timbre, kita-ana ninyo ha? Pag-ablis sa ikauno mga timbre, the sixth seal, ang nakita ni Juan sa pinadayag 6:12 ug 3 mao ang dakong linog. Basahon ako sa inyo ha, ang Revelation chapter 6 verse 12 and 13. Paminawag ninyo pag-ayo kay niay nagsunod-sunod nga hitabo diri nga ato gyung i-specify ang iyang katumanan. Pinadayag 6 versikulo 12. Og sa pagbukhad niya sa ikaunom nga timbre, hinumdumi si Juan kini nga nagtan-aw sa panan-awon nga gihatag sa Dios. Ang timbre maoy gitimbre sa basahon. Ang basahon dunay 7 ka silyo, 7 ka timbre. Ang makaabri na ana nga timbre, ang lyabira nga naas kamot sa kordero nga mao si Jesus. Sa ato pa, ang nagtugaan sa kahulugan sa maong mga timbre si Jesus. Mao na ni ang pinadayag kapitulo 6:12 ang ikaunom ka timbre. Sa pagbukad niya sa ikaunom nga timbre, mitanaw ako og ania karon miabot ang usa ka dakong linog. Number 1, dakong linog. Number 2, og ang adlaw na himong maitom ingog panapton. Timbre numero 6 gyapon na. Og ang hinimog panapton nga hinimog maitom nga balhibo, og ang tibuok nga bulan na himong daw dugo. Tulo na. Ikaupat, og ang mga bituon sa langit nangatagak sa yuta. That's verse 13. Maingon sa pagpangatagak sa mga bungang luyat sa kahoy higira diha sa kusukusoon na kini sa makusog nga hangin. Okay, diha ko kutob. 12 and 13 sa Revelation chapter 6. Ang giablihan sa pananaw ni Juan ang 6th seal. Wa na siya kitag kabayo. Ang 4 ka kabayo ning lapas na, the era of Christianity until the beginning of the Dark Ages. Nakita na niya ang ikalimang timbre, ang pagpanglutos sa mga Bible-believing Christians by fellow Christians who were backed up by government. Ug niining panahon na ang ikaunom ka timbre. Number 1, atong gibasa, nahitabo ang dakong linog. For your information, kining maong linog nahitabo dito sa Lisbon, Portugal, ni atong November 1, 1755. Why is this earthquake recorded as the trigger point of seal number 6? Tungod kay although naanay ubang dagkong linog prior to that, sama sa Bombay, sa India, sama sa China, naanay dagkong linog. Apan kining Lisbon, Portugal earthquake sa November 1, 1755, ang nakawilno ni ini mao ang kalapad sa iyang naapektuhan. 1,500 miles around Lisbon, Portugal, sa ato pa sa sentro sa Europa. Og sa kinatibukan sa Europa, miuyog ang kalibutan nga naabot og 90,000 ang mga taong nangamatay. Og ang distroso, mga dagkong syudad nga ang dagkong buildings ni anang panahona nga lumpag tungod ni anang maong linog. So generally ang mga Bible commentators nag-ingon nga kining Lisbon, Portugal earthquake is the sign nga naabot na ang ikaunom kahampak
nga ato ginganlan karon og the signs of the times. Kay kung inyong basahon ning nagsunod-sunod nga hitabo sa Revelation 6:12 and 13, mabasa pod ninyo ni dito sa Matthew chapter 24 ang gi-enumerate ni Ginoong Hesus nga mga ilhanan nga hapit ng Ginoo mo balik. Signs of the times. Linog, katalagman. Now, ni ay ikaduhang hitabo gawas sa linog sa Lisbon, Portugal earthquake nga nakadaot sa libihan kadako nga bahin sa Europa. Ato naman ang gibasa, ang pinadayag 12. Ang sunod nga nahitabo sa lunog, ang adlaw na himong maitom ingon sa panapton nga hinimog itom nga balhibo. You know what? 25 years after the Lisbon, Portugal earthquake, ni atong Mayo 19, 1780, just barely 25 years from the Lisbon, Portugal earthquake, nahitabo ang usa ka klase sa eclipse nga matud pa sa mga history books o sa mga science recorded events. Phenomenal kini nga eclipse. Nganong phenomenal? Maura ni eclipse nga nahitabo nga ingon ato wa na mausab o wa pod nahitabo pa. Unsa man na nga klases eclipse? Kitang tanan nahibaw man ang eclipse labing taas ana 2 paingon sa 3 minutos. Ngano man mutabon raman ang buwan sa adlaw. Busa kita nga nias kalibutan na adihang buwan, tuwa ditong adlaw, mutabo na gani ng buwan sa adlaw, mangit-ngit ta diri. Pero mubo kayo nga panahon, usa paingon sa 2 ka minuto ra. Ngano man, naglihok ang adlaw, naglihok ang bituon, naglihok pod ang kalibutan. Munay natural nga eclipse. Ang atong naandan, kadaghan ta kakita ni ana, kay usahay itilibays mampud na. Apan kining eclipse sa May 19, 1780 was exceptional because it lasted for 3 to 4 hours nga kangit-ngit. Na imposible man na, no? Kung imong pamalandongon, impossible. Nga ang bulan dili mulihok, ang adlaw di mulihok, ang kalibutan di mulihok. But that is what is recorded in history. An exceptional kind of eclipse that has taken place in the history of the world took place in May 19, 1780. Kaya niabot mag 3 to 4 hours ang kangit-ngit, nga ang kangit-ngit labaw pas kangit-ngit sa kagabhion. Kay matod pas mga books nga nag-record sa mao nga phenomena, buntag sayo ang mga manok nga nanugdon anang gabi milusad. Ang mga farmers nga naay ilang mananap, nanugway sa ilang mananap. Buntag sayo. Apan dapit sa alas 8 paingos alas 9 sa buntag, misugod og ngit-ngit. By the time it was 9 and 10 in the morning, the darkness was as dark as night. Nahinomdumos gi-describe sa Bible kaganina, atong gibasa, ang kaitomo, ang adlaw na himong itom ingon nga panapton nga hinimog maitom nga balhibo. Ang pangutana, nganong wa naman tumausab ug wa man pud tumahitabo ni ana ramang panahon na hitabo? Because God was simply telling the people of the world who reads the Bible, the sixth seal has begun. Humana ang great earthquake sa Lisbon, Portugal, nahitabo na sab ang darkening of the sun, which was phenomenal. Now, dunay misunod nga hitabo human sa maitom nga adlaw nga miabot og 3 ka oras. Ang second part sa verse 12, ang tibuok nga bulan nahimong daw dugo. Wow, kanang hitabo amang kaigsuonan. The same day, May 19, 1780, nga na-eclipse nga miabot og 3 paingon sa 4 ka oras, nga grabe yung ngit-ngita. Ang gabi sa Mayo 19, bisag inyo nang i-trace up sa inyong Google karon, mo type mo diha the eclipse of May 19, 1780, you will read the account. Nag-ingon ang account nga ni anang panahon na ang takdol nga bulan ning gawas, apan pagawas sa takdol nga bulan, it was red as blood. Sa gisultis,
teksto nga atong gibasa, og ang bulan nahimong daw dugo. Now, ang uban ninyo moingon, kadaghan naman ang mahitabo, pastor. Ginapahibalo man na sa news, sa CNN, bisan sa ABS-CBN, bisan sa GMA, musulti sila nga, tan-awan ninyo ang bulan karong pitsaha kay puwa. Kadaghan na ta kakitag red moon, ngala nila blood moon. Pero ako monsultihan, wala nay sama kapuwa sa buwan nga mulabaw sa nahitabo ni atong May 19, 1780. Kinapuwahan kini nga bulan. All other blood moons nga nahitabo are minors, murag ning labaw-labaw la gamay sa pagkayelo sa bulan, ning puwa tuod gamay, murag between orange ug yellow. Pero ang nahitabo sa May 19, 1780, all sources that are recorded will tell you it was exceptional, it was phenomenal. Why? God was simply making the announcement, period of the sixth seal na ni, naata sa ikaunom nga timbre. Naunsay nahitabo sa sunod nga part sa ikaunom nga timbre. Verse 13, ang mga bituon sa langit nangatagak sa yuta maingon sa pagpangatagak sa mga bungang luyat sa kahoy nga higira sa diha nga kusog-kusohon na kini sa makusog nga hangin. Now, common para sa ato ang pagtan-aw og mga falling stars. Kumuna, og nakagawas ka sa imong balay sa area nga walay mga siga-suga, mitanaw kas malinawon og clear nga langit. Dili tingali kaabot us ka oras, 2 ka oras nga tan-aw nimo, makakita kag bituon nga mulupad. Ginganlan na nilag shooting stars. Say ginganlan nilag asteroids or meteors. Muna ilang tawag. Now, meteors, generally ang atong nahibawan sa eskwelahan, mga fragments na sa mga heavenly bodies nga natipak, unya pagkatipak, ning lugwa sa axis sa iyahang gravity, mulupad na lang nga pataka, unya tungod sa kakusog sa iyang friction, kalayo siya tanawon sa layo. Sama nato, mutanaw dito, murag kalayo tungod sa kakusog sa friction. But those are tiny bits of the existing planetary bodies. Ang uban na ana gani dito ka isa nga dito ko sa Sabah, Malaysia. Naghold pud kog meeting nga ingon niini. Sa hotel nga akong gipuy-an, nakadungog mi og kusog kaayong buto somewhere not very far from where we were. Murag dito ni sa ginganlag Kuta Belud sa Sabah, Malaysia. Ingon sila, there sound like a bomb last night. Pagkabuntag sayo, nakita na mo ang news sa TV. Usa di ay ka meteor ang mitugdon sa kalasangan sa Sabah. Nakita ni na nalubong ang dako kay bato. Dito ra pos kalasangan may gani kaway na igo nga mga balay. Kana nga mga meteors ginganlan nila og Leonids. Pero may nahitabo ni atong November 13, 1833. Sa November 13, please project. Projection please. November 13, 1833, nahitabo ang usasab ka phenomenal nga meteoric shower. Nganong phenomenal man sab? Kay dili kay 2, 3 o 4 ka meteor ang milupad ni anang gabiuna. Thousands of stars were falling for a period of almost 4 hours, seen in North America and large part of Europe. Munang nahitabo sa November 13, 1833. Bisag inyo nang i-type ron sa inyong cellphone, sa Google. Markahin ninyo ang inyong Google og meteoric shower of November 13, 1833. And it will tell you that what I'm telling from the Bible is actually a thing that has been fulfilled. Natuman ang gitagna sa Biblia. Nangatagak ang bituon by the thousands. Parihag yun anang ginaduaan ninyo panahon sa bagong tuig bitaw. Ang uban ninyo nakagunit anang murag tukog nga naay pulbura nga duslita ninyong tumoy musirit-sirit parihara sa
siga nga makita ninyo sa mga ismiril bitaw nga nagabaid ang mga magwildingay, ana makita ninyo nang galupad-lupad, nakakita mo ni ana, it looks like that. Ang mga bituon sa langit naglupad-lupad for 3 to 4 hours in November 13, 1833. And the people who came out of their houses, namukaw sa ilang mga kaubanang nangatug, bangon na mo, katapusan na sa kalibutan, natagak ng bituon. Hangtod ilang nakita ang gisulti sa Biblia. Sa Revelation chapter 6 verse 13. Unsay gisulti sa Revelation chapter 6 verse 13? Ang mga bituon sa langit nangatagak sa yuta, maingon sa pagpangatagak sa mga buhang luyat sa kahoy nga higira sa diha nga kusukusuon na kini sa makusog nga hangin. Now, mangutan ako ninyo, nganong ang mga celestial phenomena, ang mga ilhanan sa langit nga ginganlan sa pinadayag, nga ilhanan nga sixth seal na nangahitabo man apan wa na pud mausab. Darkening of the sun sa May 19, 1780, ang reddening of the moon sa May 19, 1780, o ang falling of the stars. Kana ramampod nga panahon na hitabo, igo lang nito man sa gisultis Biblia, wa na mausab, wa pa mahitabo sukad, ug wa na pud mausab. Ngano man na? Because God is telling the people, what is revealed in the Bible will certainly come to pass. Mahitabo yun. So nahibaw ta nga naa na ta karon sa period of the sixth seal. Now, unsa may sunod sa verse 14? Paminawan ninyo. Kay nindot kayo ang gisulti sa verse 14. Ang sunod nga hitabo sa ikaunom nga timre, mao na ang pagbalik ni Hesus. Mabasa nato ang maong tulukibong hitabo, og naninggit ang mga daotan aron tumpagan sila sa mga pangpang og bato kay wala nay makapugong sa paghukom sa Dios. Basahon nato pinadayag 6:14 paingon si Jesus. Ang langit nahanaw maingon sa usa ka basahon nga linukot, og ang tanang kabukiran og kapuluan nga balhin gikan sa ilang matag usa ka dapit. Og unya ang mga hari sa yuta, ang mga kadagkuan og mga general og mga datog, mga kusgan, ang matag usa ulipon og taong gawas mitago sa mga langob og sa mga pangpang sa kabukiran og manag-ingon ngadto sa kabukiran og kapangpangan, tumpagi kami, tabuni kami gikan sa naong sa naglingkod sa trono, gikan sa kapungot sa kordero, kay naabot na ang dakong adlaw sa ilang kapungot ug kinsabay arang makabangbang niini. Wow! Ang ato di ay nga panahon karon, ug imong tanawon ha, ang last event sa sixth seal nga nahitabo na mao ang shooting stars ni atong November 13, 1833. Shooting stars. Apan ang sunod nga hitabo sa ikaunom nga timre, ang paglukot sa mga panganod sa langit og ang pag-abli kay mubalik ng Ginoo. Wow! So, in short, naata nagpuyo ron between verse 13 and verse 14 of Revelation chapter 6. Kay nahuman naman ang celestial signs. Ang gihulat nato ang paglukot na lang sa langit nga mo'y giingon ni Ginoong Hesus nga inikakita ninyo nga ang kilat mugisi gikan sa sidlakan paingon sa kasadpan. Makita nato ang panganod nga mabasas pinadayag 14 nga nagsakay ang Ginoo uban sa mga manulunda nga nagdala-galab ang iyang tuong kamot o gigalaban ang kalibutan. Ang pagbalik sa Ginoo na lang di ay atong gihuwat. Sa sixth seal, maunala na ang wa pa nahitabo. Kay unya niya paminawa ni anang panahon na pagbalik sa Ginoo. Dunaray duha kasinggit sa mga tao. Ang singgit sa mga wa maluwas, kato mga tao nga makadawat untag kaluwasan, nauntay higayon nga mabautismuhan, nauntay higayon nga mudawas kaluwasan kay nakasabot na, pero wala magpabautismo, wala makadawat sa kaluwasan. Sila maninggit
tumpagi kami, tabuni kami gikan sa naong sa naglingkod sa trono, gikan sa kapungot sa Dios kay naabot ng adlaw. Apan ang mga matarong ni anong panahon na maninggit sab sila, ang mga matarong magsinggit pagmaya kay naabot na ang saad sa manluluwas, ug mabasa po dato ang ilang singgit sa Isaiah 25 versikulo 9. Pagaingno ni atong adlaw aniya karon mao kini ang among Dios. Kita naghulat kaniya, siya magluwas kanato, kini mao siyuba. Kita naghulat kaniya, mangalipay kita ug managmaya diha sa iyang kaluwasan. So mga higala, duhara kasinggit inigbalik sa Ginoo. Singgit sa mga tao nga wa gyud maluwas kay wa man mudawat sa kaluwasan. Mga tao nga nakabati na unta apan wa mo himog desisyon nga ilang dawaton ang offer sa Ginoo nga luwason ta mo. Pinaagis akong pag-ula sa kong dugo sa Kalbaryo, apan luwason ta mo nga mosunod mo sa akong lakang sa pagkamatarong, nga magsugod ang lakang sa pagkamatarong. Pinaagis pagbautismo sumala sa Biblia, dili ang bautismo nga naagihan sa uban nga matud pa nila na bautismohan man ko. Unsang bautismo ha? Bautismo nga pisik ug buo, dili man na maoy bautismo. Kaya ang bautismo sa ato nang nasabtan, simbolo man na nga ang atong lawas ituslob sa tubig, simbolo nga ang atong kinabuhi nga makasasala ilubong, simbolo god ilubong. Paghabwa nato gikas tubig, simbolo nga bag-o na tang pagkatao, wa natong karaang bisyo ining lawasa, ngano man gilubong na wa may lubong nga pisikra. Maglubong bagog kag namatay nga kanding, namatay nga kabayo nga imo rag itsahag yuta, di na lubong. Itsahan ra nimo manimaho na sulod sa napulo ka adlaw. Na mga igsoon, ako ning gida sa inyo kay muni ang katapusan, aron maandam kita may pasidaan ang manlunda nga angay natong madawat. Matud pas pinadayag City 2 ug 3, ayaw sa ninyo dagmali ang yutag ang dagat, ang mga manulunda ni nga nagdalag winds of destruction. Ay sa ninyo tapusa ug destroy ang kalibutan, hangtod ang mga ulipon sa atong Dios, amo nang katimrihan di sa ilang mga agtang. Ang timris mga agtang mulukop usa ang walis ebanghelyos tibuok kalibutan sa dili pa mobalik si Jesus. Tapos niini mobalik si Jesus nga nagsakay sa panganod ug makita sa tanang mata. Busa dili kita makaibalukanos agyod mobalik ang Ginoo, apan ang mga pasidaan, ang mga ilhanan gipahibalo na tanato. Sayri nga duol nagyud siya gani nagtuk siya karon sa atong kasing-kasing. Sa pag-abli sa ikapito nga timbre, wow, the seventh seal na, ang atong makita sa Biblia sa pinadayag 8:1, there was silence in heaven for half an hour. Now, lisod na ko na sabton. Hangtod makasabot ta nga ang meaning ni anang half an hour kay sa Bible God, ang usa ka tuig nato, usara ka adlaw sa Ginoo. Half an hour nga kahilom simbolik na. Mga duha ka semana way mabilin sa langit. Mga manulunda sa Dios, mukuyog sa Dios nga moarisyuta mo nay hulagway sa pinadayag 14 paingos 16, magsakay silag panganod, ang mga manulunda mubudyong sa ilang trumpita, og sa 1 Tesalonica kapitulo 4 nag-ingon nga inigbudyong sa trumpita ang nangamatay nga matarong mamangon og dalhon sa Ginoo sa langit uban sa naabta niya nga buhi. Mao na ang mahitabo nga nabilin. Karon ang pangutana, angay kitang malipay sa balita nga duol ng pagbalik ni Jesus. Inigsugod nagkahitabo ning mga butanga, iahat ninyo ang inyong mga mata, ihangad ang inyong ulo, kay ang inyong kaluwasan nagakahiduol na. Bantayan kita ni Jesus nga di ta mahulog kung ato siyang sangpiton, kay buot niyang ipresentar nga mahimayaon kita ngadto sa langit ng Amahan. Buot kang ikuyog ni Jesus sa iyang panaw balik sa langit. Ang pangutana,
Muuban ka ba kaniya kung asa kaniya dada? Muna'y pangutana ron. Mangutana ko, naa naman na diha ang pangutana. Basaha ko nun ninyo. Kung mubalik Ginoo, unya dalhon ta niya sa langit, muuban ba ka? Ako muuban ko. Kamo. Ug muuban mo, iisa lang pud kuno inyong kamot. Basin uroy na ay manulunda nga nagtan-aw nato ron. Muuban di ay na siya. Tan-aw na mo inyong kamot ang muuban ug kwaon nas Ginoo kay dalhon nas langit. Mauni ang mga tao nga naanda mangilang kaugalingon kay gidawat nila ang mensahe sa diri pa sila siyota. Ang Ginoo magpanalangin kanato, inigbalik sa Ginoo, siya mo'y atong hari sa wala nay katapusan. Okay? Atong natapos ang atong first part karon, nasubo lang ko nga wa gyud ta ka himo sa question and answer. Nag-ingon naman ko ni Pastor Subigka nga og naay question pastor dalha lang diri, pero wala man ato nala ni i-close sa pagkakaron. Okay? Atong isira ang atong pagtuon pinaagi sa pagduko sa atong mga ulos pagampo. Abahan namo nga balaan, Dios namong gamhanan. Niining milabay nga pipila ka gutlo, natun-an mo ang katapusan gyud sa 7 ka timbre. Nasabta namo nga nagpuyo di ay kami karon sa panahon. Taliwala sa katapusang langit nung ilhanan ang pagpangatagak sa bituon sa 1833. Ang musunod nga among gipaabot ang pagpanglukot na lang sa mga panganod sa langit, nga mao ang sinugdanan ug ilhanan nga mubalik ng Ginoo sakay sa mga panganod aron kwaon ang midawat kaniya ingon nga manluluwas. Hinaot nga maandam kami anang nianang maong adlaw nga dili kami mahilakip sa katawhan nga musinggit ngadto sa mga pangpang aron matumpagan sila kay di sila kaagwanta mutan-aw sa hari nga mo'y mahukom sa tibuok kalibutan. Apan mahilakip kami sa katawhan nga nagmalipayon sa pagsinggit, ani ana ang manluluwas nga among gihulat sa dugay nga panahon, kay mao manay sentido sa among ngalan. Ang pulong Adventista nagpasabot man mga katawhan nga naghulat sa pagbalik sa Ginoo. Panalangini ang tanan nga ani akaron, padayuna ang imong pakig-uban kanamo sa nahibiling serbisyos pagsimba, among giampo kini sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.